Live kita mah. Live terus. Kaget main tuh. Ini Bapak-bapak hadirin sekalian yang masih ada di luar silakan diisi tengah ya, diisi aja tengahnya nggak apa-apa. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 8, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Shadaqallahul azim. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kita hormati bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Madani Azmi SAG MMPD selaku Sahibul Musibah. Yang kita hormati bersama guru-guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainuddin Ilyas, mata'anallah bituli hayatih. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhsin Taib, mata'anallah bituli hayatih, amin. Yang kita hormati bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Ghazali,
yang kami hormati bersama, yang kita hormati bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Ishaq Ashari, yang kita hormati bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Taufik atau Ustadz Jasto, Bapak Ustadz Abdul Rafi, Bapak Ustadz Abdul Halim, serta para guru, para asatidz yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada guru, kepada para orang tua, kepada para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita semua masih diberikan ribuan macam nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir di acara 3 hari. Kami punya saudari Ibu Syarifah binti Said, mudah-mudahan arwah almarhumah di dalam kuburnya dijadikan rodah min riyadil jannah, kuburnya dijadikan taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa terlimpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di sini kami selaku pembawa acara insya Allah akan membawakan acara dari awal hingga akhir, diantaranya yaitu yang pertama tawasul, yang insya Allah akan disampaikan nanti oleh Kiai Haji Ahmad Ghazali. Kemudian pembacaan surah Yasin insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Abdul Rafi. Kemudian dilanjutkan dengan tahmil zikir yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainuddin Ilyas. Kemudian dilanjutkan dengan tausiah agama, nasihat agama untuk kita semua, insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Jasto, dan dilanjutkan dengan doa pertama yaitu oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhsin Tayyib. Kemudian dilanjutkan dengan doa kedua yaitu oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Ishaq Ashari. Hadirin sekalian, itulah nama-nama yang insya Allah nanti akan melaksanakan doa-doa yang khusus kita kirimkan untuk arwah almarhumah Ibu Syarifah binti Said. Mudah-mudahan doa-doa yang kita sampaikan insya Allah kita hadiahkan kepada almarhumah, sehingga almarhumah menjadikan husnul khatimah, almarhumah dijadikan kuburnya rodah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara, kita baca Quran suratul Fatihah. Kita khususkan, kita kirimnya kepada arwah almarhumah Ibu Syarifah binti Said. Mudah-mudahan dalam kuburnya beliau tenang, di dalam kuburnya dijadikan rodah min riyadil jannah, serta yang ditinggalkannya khususnya sahabat kami, guru kami Bapak Ustadz Madani Hazmi beserta keluarga, beserta anak-anaknya diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilakan kepada guru kita yaitu Bapak Kiai Haji
Ahmad Ghazali untuk tawasul kami persilahkan. Al-Fatihah li Sayyidina Habibina Sabiina Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zuriyati wa ahli baiti ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sayyidatina Fatimah Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ridha wa jami' banati zawjil akhirat wa Sayyidina Hamzah wal Abbas wa Abdullah bin Abbas wa Sayyidina Hasan Husain wa Sayyidina Ali Zainal Abidin wa Muhammad al-Bagir wa Jabal Sadiq wa Zal Kazim wa Ali Hurain wa Muhammad al-Naqib wa Yasam wa Muhammad wal Muhajir ila Ahmad Nisa wa Sayyidina al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Halim Ali wa jami' sadatina Ali Ba'al wa Usuli Mafrid wa Sayyid Abdul Qadir Jailani wa Hamdan Ifra'i wa Hamdan Badawi wa Ibrahim Madasuki wa Alil Mujtahidin Safi wa Malik wa Habib Hanifah wa Ahmad ibn Hanbal wa Jamil Fuqaha wal Muhadithin wal Ulamil Amilin summa ila ruh bil barakah sabaratib bin Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas wa Sayyid Ali Baras wa Usulihima wa Furihima wa Masjid Tauhid wa Sadadina Sufya wa ibadil sholihin aina makan wa halat arwahum anallahi uli darajatin bil jannah bil barakah sabaratib bin lisan usul bilad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad wa Usuli wa Bri Ibarakah Sibul Maqam Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idris Luar Batam Welaro Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Qusi Kampung Badan Welaro Al-Habib Abdurrahman bin Ali Sadiri Welaro Al-Habib Ali bin Abdurrahman Ba'ali Welaro Al-Habib Ali bin Hussein Al-Atas Welaro Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Absi Kuitang Welaro Al-Habib Usman bin Abdullah bin Akib bin Yahya Mufti Jakarta Welaro Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jinan Kebun Nanas Welaro Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Pasar Kalibata Welaro Al-Habib Salim bin Toha Al-Haddad Pasar Minggu Welaro Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Al-Hawi Welaro Al-Habib Muqsim bin Ahmad Al-Atas Usuli Mabrim Sumailaro Abu Yasin Muhammad bin Ali bin Abbas Maliki wa Sa'am Qudbi wa Sayyid Muhammad Al-Busiri Welaro Abu Yasin Abbas bin Alwi bin Abbas Maliki wa Ilaro Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Welaro Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Atas Usuli Mabrim summa ila arwahi jami' alawiyin fi baladina Indonesia ila ruh khususan almarhumah Ibu Saripah binti Said ila ruh khususan almarhumah Ibu Suryani binti Said ila ruh khususan almarhum Bapak Haji Su'eb bin Saumin summa ila ruh khususan almarhumah Ibu Haja Nail binti Nande summa ila ruh khususan almarhum Bapak Rosid bin Misin ila ruh khususan almarhum Bapak Empun bin Weli Meli Sumaila Rusultan Almarhum Bapak Haji Bonan bin Haji Amin Sumaila Rusultan Almarhumah Ibu Haja Arah binti Awid ila arwahi walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jidadina wa ashabina wa ustazuna wa ahina fi hadhil qaryah jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat annallaha yatasim birahmah wal maghfirah wa ila haladin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah wa Yasin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع
الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى يا ليت قومي يعلمون. نبئوا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجول القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في
في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونخرج الشور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلونها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وعلمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا إنا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما لها مالكون وذللناهم فمنها ركوبهم ومنها
ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فلم أناه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي الباقي محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله وسيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول اللهم صل الله على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده
ويرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ثم وسلم. إلى روحي وصوصون المرحومة إبو مسلمة مغفر لها وارحمها وعافية وابها اللهم اغفر له وارحمه وعافي وقبول اللهم اغفر له وارحمه وعافي واغفر له ووسع له إن الله يشهد بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saja ikuti bersama pembacaan surah Yasin dilanjutkan dengan tahlil zikir yang insya Allah pahalanya kita hadiahkan kepada arwah almarhumah Ibu Syarifah binti Said dan almarhumah sahibul bait lainnya. Mudah-mudahan arwah almarhumah dan almarhum ahli sahibul bait di dalam kuburnya senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, serta kuburnya dijadikan radah min radil jannah, dijadikan taman dari para taman surga Allah Subhanahu wa taala. Serta kita yang membacanya insya Allah mudah-mudahan dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, menginjak acara selanjutnya untuk acara selanjutnya yaitu tausiah. Namun sebelum tausiah, sambil mengatur konsumsi barangkali kita dengarkan terlebih dahulu sepatah dua patah kata dari ahli sahibul bait, sahibul musibah, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Madani Hazmi SAG MNPD. Padanya kami persilahkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-Mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, jamaah takziah malam ketiga meninggalnya istri saya tercinta, yaitu Ibu Syarifah binti Bapak Said.
Mudah-mudahan majlis takziah ini membawa berkah untuk kita semua. Langkah kaki yang diayunkan dari rumah menuju tempat ini senantiasa dicatat sebagai amal ibadah kita semua. Yang paling saya hormati guru-guru kami tercinta, Al-Mukarram Kiai Haji Zainul Ilyas, Al-Mukarram Kiai Haji Muhsin Thayyib, dan yang lainnya, Al-Mukarram Ustaz Ghazali, Kiai Ishaq, kemudian juga Kiai Taufik, dan asatidz yang lainnya. Syukur alhamdulillah kami ucapkan atas kehadirannya. Ini satu kebanggaan buat kami, satu kebahagiaan. Ya mudah-mudahan dengan banyak yang hadir, banyak yang mendoakan. Ya paling tidak di antara sekian yang mendoakan istri kami, mudah-mudahan ada yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami mohon maaf apabila jamuan tegur sapanya tempatnya kurang berkenan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang senantiasa menjadi rahmat buat kita semua. Nanti kita akan diberikan tausiah ya, oleh Akhina Ustaz Taufik yang menjadi bekal kita sepulangnya dari majlis ini. Mudah-mudahan menambah keilmuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nama keluarga sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan insya Allah kegiatan doa ini akan kami laksanakan sampai 7 malam ya. Jadi ini malam ketiga takziah, besok ada takziah malam keempat dan sampai malam ke-7. Saya kira itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, baru saja kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Shahibul Musibah, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Madani SAG MPD. Mudah-mudahan beliau, guru kita beserta anak-anaknya diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melewati ujian yang begitu berat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita sadar semuanya kita manusia akan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Madani. Mudah-mudahan beliau selalu dan senantiasa diberikan kesabaran, ketabahan serta keikhlasan di dalam menjalaninya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak ceramah agama atau nasihat agama. Kita fokuskan pandangan kita. Insya Allah ini semua akan menjadi bekal bagi kita semuanya di dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu pada Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Taufik atau yang dikenal dengan Ustadz Jasko atau yang dikenal dengan Ustadz Propos, kepadanya kami persilahkan. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Merokoknya pun enggak dulu. Iya, kopinya baru nyampe. Ntar ngopi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
اللهم صل وسلم وكرم وعزم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli, bareng-bareng ya Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Buka suaranya. Wa ta'iha wa yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati sahibul musibah dalam hal ini, yakni abang kami tercinta Bang Ustadz Madani Hasmi SAG MPD serta keluarga besar. Yang terhormat guru-guru kita yang mulia, ada Al-Ustadz Kiai Haji Muhsin Thayyib, ada Al-Ustadz Kiai Haji Zaidun Ilyas, ada Ustadz Kiai Haji Ahmad Ghazali, ada Ustadz Ishaq, ada Mang Haji Icep, Ustadz Hamdani, Ustadz Abdullah Halim, dan segenap para asatidz yang mohon maaf.
banyak sekali saya perhatikan pada malam hari ini, termasuk ada Ustadz Ahmad Salim dari Pedurenan Pulang. Sebenarnya saya pribadi juga udah ngumpet sengaja di pojokan dia tadi, karena saya pikir banyak guru-guru kami yang bercinta. Sebagai takziman wa takriman kepada sahibul musibah, kami punya Abang Ustaz Madani Hazmi. Mudah-mudahan menjadi ranah sebuah kebaikan terkhusus buat saya pribadi dan umumnya buat kita yang hadir. Sekaligus mudah-mudahan asbabiyah kehadiran kita semua di kediaman beliau beserta keluarga menjadi untayan ranah doa buat almarhumah daripada Ibu Syarifah binti Bapak Said. Kita doakan beliau mudah-mudahan min ahlil khair, Amin Allah. min ahlil maghfirah, Amin Allah. min ahlis sa'adah, Amin. wa min ahlil jannah. Amin. Amin Allahumma ya rabbal. Amin. Bapak Ibu jamaah majlis doa yang Allah muliakan, ini sebuah pelajaran penting bagi kita, tidak hanya khusus sahibul musibah Bang Ustadz Madani, karena saya yakin dari awal kita rasakan dengan isu yang namanya pandemi corona, sudah hampir berjalan 2 tahun. Apalagi pada fase yang pertama lagi rame-ramenya corona ya Pak, itu hampir setiap RT yang meninggal lumayan banyak, betul? Ada satu RT bisa 5-6 orang. Jadi lempengan tahun kemarin alhamdulillah Ustadz pada subur, alhamdulillah, karena borongan tahlilnya banyak ya Bang. Tapi tidak menutup kemungkinan insya Allah ini pun menjadi sebuah ikhtiar, usaha bagi kita. Kalau toh pun ada segelintir di antara kita yang sampai saat ini hingga detik ini masih ada perasaan takut, khawatir dengan yang namanya corona, yakin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan satu dorongan spirit lebih bagi kita. Siapapun manusianya yang suka mendawamkan tali silaturahmi, menciptakan suasana saling komunikasi, ciptakan suasana konfirmasi, insya Allah ada solusi dari Allah sang ridha ilahi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagian corona Pak, saya mohon maaf, saya sampai saat ini aja alhamdulillah. Makanya Pak, ada salah satu penemu besar Pak, keilmuan. Ada salah satu penemuan keilmuan di daratan Mesir Pak, namanya Profesor Dr. Ali Bolgana. Jawaban saya sampai sana Pak mainnya Pak. Profesor Dr. Ali Bolgana Pak, diadakan observasi sebuah penelitian. Apa yang terjadi? 2 pasien yang dia ambil Pak, satu di antaranya pasien yang mohon maaf tidak pernah merokok dalam hidupnya. Lalu diadakan observasi yang pertama sama Dr. Ali Bolgana. Apa yang terjadi Pak? Ternyata ketika sebuah penelitian yang diadakan sama pasien yang pertama, ini pasien yang pertama dalam keadaan terkena paru-paru Pak, tembus sampai ke paru-paru, karena pada saat itu pandemik yang pertama sangat luar biasa. Ini positif karena corona, akhirnya meninggal pasien yang pertama. Penasaran Profesor Dr. Ali Bolgana, diadakan penelitian yang kedua, dipanggil pasien yang kedua. Dipanggil pasien yang kedua, diadakan observasi dan penelitian. Apa yang terjadi Pak? Ketika pasien pertama tes iklan dulu kayaknya.
Maaf ya Pak, iklan dulu tadi. Sampai di mana saya lupa Bang. Santai aja Bang, kopinya dipinum, gak usah pada melotot, tenang. Abang udah enak tinggal ngopi, saya belum terbelakang. Jadi diadakan Bang penelitian yang kedua sama Profesor Dr. Ali Bolgana. Sama ini pasien Pak kena virus corona. Tapi ketika diadakan sebuah penelitian paru-parunya Pak, ternyata aman itu paru-parunya, ternyata yang meninggal coronanya Pak. Coronanya meninggal. Apa alasannya? Karena dalam jasad pribadi orang yang kedua pasien ini terlindungi dengan yang namanya asap rokok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang pada merokok, alhamdulillah. Ternyata yang meninggal corona Pak, coronanya meninggal, orang yang merokok ternyata aman semua. Alhamdulillah. Jadi lempengan malam ini saya dukung yang pada merokok semuanya. Ya Allah, meninggal Pak pasiennya nggak merokok, ternyata pasien yang kedua nggak meninggal. Makanya corona Pak singkatannya 3, corona. Kok minumnya kopi pahit, rokoknya Sinte SIG Haji Abdul Malik. Nah besok pagi sarapan nasi uduk. Alhamdulillah. Jadi orang terbiasa dengan corona insya Allah aman, nyaman dan tentram. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kembali ke laptop. Bicara konteks tentang kematian. Ada salah satu sahabat Ansar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, siapa sih mukmin yang paling afdal? Apanya? Yang bangga dengan ibadahnya? Bukan. Yang bagus dengan hiasan pakaiannya? Bukan. Yang bangga dengan titel dan jabatannya? Tidak. Siapa mukmin yang paling afdal di hadapan Allah dan Rasulnya? Tiada lain, tiada bukan, kata baginda Nabi adalah apa? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Lalu apa kaitannya seorang mukmin yang masih hidup, seorang muslim yang masih dalam keadaan hidup, akhlak yang baik kepada orang yang dalam keadaan sudah wafat, dipanggil lebih awal oleh Allah Subhanahu wa taala? Tiada lain, tiada bukan, sesuai hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masyawihim. Salah satu akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang masih dalam keadaan hidup untuk bisa menjaga kode etik, tata krama dan etika, tiada lain tiada bukan berusaha menyebutkan kebaikan almarhumah dan siapapun yang sudah mendahului kita. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Jangan pernah menyebutkan akan keburukan pribadinya, karena mohon maaf Bapak Ibu, kita ini sejatinya bagaimana mencari ending ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 rahasia penting dalam kematian Pak. Satu di antaranya bicara waktu, 2 bicara tempat, 3 bicara bagaimana seseorang bakal diwafatkan. Semua tergantung pada diri kita Pak. Yang pertama bicara konteks waktu. Coba ngacung di antara kita. Apakah ada yang tahu di antara kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, sekalipun seorang profesor bahkan insinyur pandai mengatur ritme tentang waktu, tapi bicara tentang waktu kematian, siapapun manusianya, siapapun orang yang tidak akan pernah mampu dan tahu kapan pasti waktu itu. Tentang bicara kematian akan datang dalam diri kita masing-masing. Makanya dirahasiakan. Kalau tahu kita bicara waktu dan jadwal tentang kematian,
maka saya yakin momentum-momentum pada waktu tertentu jika kita semua akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kadar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, bicara tempat. Bicara tempat adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara konteks kematian, karena di antara kita tidak akan ada yang tahu di mana tempat bakal kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau pun tahu kita di mana tempat itu bakal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin, apalagi pada momentum kebaikan, momentum pada saat kita sedang di masjid, momentum pada saat kita ada di musola, momentum pada saat kita sedang thalabul ilmi, maka momentum-momentum yang bernilai kebaikan dan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin kita tinggalkan tempat itu. Termasuk bicara konteks taklil, ini sebuah kebaikan, Pak. Sebuah kebaikan. Makanya guru kita termasuk Bang Ustadz Madani, saya yakin beliau punya guru, gurunya punya guru. Kalau ada momentum orang bantu taklil, ini sesuai dengan kaidah baginda Nabi Muhammad SAW. Ad-du'a'u was-sadaqatu hadiyatun ilal maut. Orang berdoa, orang sedekah, hakikatan sejatinya hadiah yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan apapun yang sudah dikeluarkan, apapun yang sudah kita minta kepada Allah, spesial doa buat almarhumah, yakin mudah-mudahan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ranah yang kita konsumsi, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, insya Allah menjadi ranah sedekah buat almarhumah. Amin Allahumma ya Rabbal. Yang terakhir, Pak, siapapun di antara kita, Pak, pasti mengharapkan sebuah kebaikan bicara tentang ending kematian. Maka siapapun, tidak ada yang tahu bagaimana pribadi kita saatnya tiba diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalam keadaan husnul khatimah atau sebaliknya dalam keadaan su'ul khatimah. Karena amal tergantung bagaimana pribadi kita. Setuju? Setuju? Kalau kata Bang Ucok dulu begini, pala ibad denggan tu alak peh denggan tribah, pala ibad jat perangaina tu alak peh jat perangaina tu ribah, pala ibad insya Allah tandai tu alak peh insya Allah tandai tu ribah. Ini Bang Usman apa Bang apa saya lupa itu, melotot dong Bang Ismail, saya lupa namanya itu. Ini melotot ngerti apa kagak ini masalahnya? Kalau nggak ngerti tanya Mbak Mucok dulu dah. Amal itu tergantung bagaimana kita. Komentar Allah jelas di Al-Quran, in khairan fa khairun wa in sarran fa sarrun. Kalau kita baik, baik endingnya, baik karena pahalanya. Kalau kita buruk, maka keburukan juga akan lari kepada diri kita. Setuju? Setuju? Makanya pertanyaan saya sederhana, ini tahlil bagus apa buruk? Ada pahalanya atau tidak? Dan Nabi Muhammad SAW bicara apa? Siapa orang yang membiasakan sebuah kebaikan, lalu kebaikan itu bernilai pahala bagi dirinya dan pahala-pahala orang yang mengikuti akan kebaikan itu. Dan siapa orang yang biasa melakukan keburukan, maka baginya dosa dan dosa-dosa orang yang melakukan akan keburukan itu. Hidup ini bagaimana pilihan, Bang? Tergantung bagaimana kitanya. Mau milih kebaikan, maka ranahnya pahala. Keburukan yang kita ambil, ranahnya dosa. Ini momentum tahlil, Bang. Maka semua siapapun di antara kita, kalau sudah ending bicara kematian, maka kata Bang Haji Roma Irama apa? Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain, oh diri terbungkus kain kafan. Maka orang yang cerdas, kata baginda Nabi Muhammad SAW, nanya, ini pertanyaan yang kedua, Bang,
Pertanyaan yang kedua, sahabat Ansar bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, siapa sih mukmin yang cerdas itu? Bangga dengan titel pendidikannya? Bukan. Bangga dengan jabatannya? Lupa terhadap rakyatnya? Tidak. Bangga dengan hartanya, namun pelitnya 17 setan? Bukan. Lalu siapa orang yang paling cerdas di hadapan Allah dan Rasulnya? Siapa? Aktsaruhum lil mauti dzikran wa istiddadan ba'dahu wa ulaika al aqyas. Orang yang paling cerdas di hadapan Allah dan Rasulnya tiada lain tiada bukan orang yang selalu senantiasa memperbanyak mengingat-ingat akan kematian dan berusaha mempersiapkan kematian itu dengan amaliyah yang lebih baik. Insya Pak, Bapak jangan pernah bangga dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Kadang-kadang mohon maaf kita terlena dengan ibadah yang kita lakukan, sangat gampang memvonis orang. Ada preman Pak, dalam kajian kitab Mukasafatul Qulub di negeri Irak Pak. Di mana Pak? Di mana? Di Irak. Di Irak Pak, di negeri Basrah, tepatnya kota Basrah itu ada preman. Preman disumpahin sama masyarakat mati Pak. Saking sadisnya ini preman dalam keadaan wafat dan mati, satu pun tidak ada orang yang mau takziah, satu pun tidak ada yang mau nyolatin. Nangis istrinya, sedih keluarganya. Tapi Allah tidak berhenti sampai di situ Pak. Perhatian kepada hamba ini. Dalam keadaan yang mohon maaf sedih dia punya istri, sedih dia punya anak Pak. Ternyata berikhtiar sang istri mencari 2 orang yang mau gotong si preman mayit ini. Ini mayit Pak yang kebiasaannya preman Pak. Tukang maksiat, tukang berbuat dosa, tukang nongkrongis, judiis, mabukis, morbinis, ujung-ujungnya tetap mampuis. Wafat ini si preman Pak, satu pun tidak ada yang nyolatin, satu pun tidak ada yang takziah. Sedih istrinya, tapi ada 2 orang yang mau gotong Pak, tetap dibayar sama istrinya. Apa yang terjadi Pak? Di dalam momentum desa tertentu dalam keadaan sepi, rindang yang sangat luar biasa, tetap Pak, masyarakat tidak ada yang mau menghampiri ini si mayit. Lalu Allah berikan petunjuk ini kepada sang istri. Si preman tadi yang udah disugurin Pak sama sebagian besar masyarakat. Namanya orang ahli maksiat, siapa yang suka Pak? Nggak ada yang suka. Ternyata sumpah serapah daripada masyarakat kepada ini si almarhum. Ternyata Allah bayar cash dengan apa Pak? Ini sang istri pergi ke gunung Pak. Di atas puncak gunung sana dia tahu ada orang ahli ibadah, alim, saleh, luar biasa pribadinya. Datang ini istri sang preman kepada orang yang ahli ibadah. Wahai Tuhan, mohon izin dan ridhonya. Kira-kira Tuhan bisakah bantu nyolatin suami saya? Karena suami saya nggak ada yang nyolatin Tuhan. Tersenyum Pak, ini orang yang alim ahli ibadah. Apa kata ini orang yang ahli ibadah? Ibu tenang aja, silakan ibu berangkat lebih awal, nanti saya nyusul. Ternyata nyusul Pak, ini orang ahli ibadah. Gempar satu kampung Pak. Kita aja tetangganya ogah bantuin nyolatin, kita aja masyarakat tetangganya ogah takziah nyolatin. Ternyata ada orang yang ahli ibadah mau nyolatin. Bahkan pada saat itu orang-orang yang sudah dapat hidayah dan Allah bantuin nyolatin Pak, bantuin nyolatin. Ternyata selesai nyolatin, yang namanya masyarakat Pak kepo. Tahu kepo Pak? Tahu kepo? Pengen bawaannya, pengen tahu aja Bang. Lalu dipertanyakan melalui orang yang ahli ibadah. Wahai ibu, saya mewakili pertanyaan masyarakat, tolong dijawab. Ini kira-kira ada perkara amal apa yang dilakukan semasa hidupnya
sang suami. Karena mohon izin semua masyarakat ogah nyolatin yang tiap takjiah aja nggak ada. Tiba-tiba dari kejauhan gunung sana ada orang ahli ibadah, orang soleh mau turun dari gunung ke bawah mau bantu nyolatin. Lupa Pak, lupa sang istri, nangis lagi. Apa kata sang istri? Tidak ada perkara amal yang paling baik kecuali maksiat, dosa dan dosa yang sering dilakukan sama sang suami. Tersenyum Pak orang yang ahli ibadah, sabar dia. Bu, mohon izin. Coba ibu berpikir sejenak. Ingat-ingat apa sih amalan yang dilakukan. 3 poin yang bisa kita ambil. Wahai Tuhan dan masyarakat, memang suami saya biasa perbuatan maksiat, tapi ada perkara amal yang sering dilakukannya, meskipun kadang-kadang. Apa Pak? Satu di antaranya orang yang biasa kerjaannya mabuk pulang larut malam. Sampai di rumah dalam keadaan larut malam, ternyata Allah sadarkan diri si pemabuk ini Pak. Dia bergegas ke kamar mandi, dia rapihkan badannya, dibersihkan badannya, dia ganti pakaian busana dengan sholat, terdengar suara azan, kemudian dia melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah. 1, 2 di antaranya memang sang suami saya selalu senantiasa kerjaannya maksiat dan dosa. Balik larut malam Pak, balik larut malam, sama segera bergegas ke kamar mandi, dibersihkan badannya Pak. Dia ngambil air wudhu, dia melaksanakan qiyamul lail, lalu dalam sujudnya dan untayan doanya nangis ini Pak. Nangis si pendosa, dia minta kepada Allah, ya Allah ya Rabbana, kalau tak pun ada neraka jahanam, kira-kira lempengan neraka jahanam bagian mana yang paling cocok bagi orang seperti saya, pendosa seperti ini? Nangis Pak istrinya mendengar untayan doa yang menajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, amalan yang ketiga yang dilakukan sama si preman dan ahli maksiat ini. Betul, kerjaan suami saya selalu senantiasa berbuat maksiat dan dosa, tapi alhamdulillah biiznillah suami saya setiap hari di kediaman kami tidak pernah sepi Pak dari anak-anak yatim. 1 sampai 5 anak yatim. Itu perhatian almarhum suami saya. Lebih sayang kepada mereka anak-anak yatim, bahkan lebih sayang daripada anak kandung sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillah. 3 kredit poin yang harus jadi pelajaran bagi kita Pak. 1, jangan bangga dengan ibadah yang kita lakukan lalu memvonis orang dengan karakter yang sifatnya jelek. 2, tetap optimis Pak, hidup itu jangan pernah pesimis. Sekalipun kita dikriminalisasi, didiskreditkan, bahkan nyaris orang semua menjatuhkan diri kita, maka yakin Pak, tidak ada tempat yang mengadu yang terbaik, tidak ada tempat sandaran yang terbaik, melainkan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuang dalam doa, yakin dalam untayan doa yang kita lakukan, dalam untayan munajat yang kita kerjakan. Kata baginda Nabi, ud'uddoha wa antum mukifuna bil ijabah. Yakin dan pastilah untayan doa yang kita minta, untayan hajat yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saatnya tiba bakal dikabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, tetap di samping tadi yang pertama optimis, yang kedua selalu senantiasa dibarengi dengan doa, yang ketiga jangan pernah berhenti untuk berbuat baik sekalipun pribadi kita belum menjadi pribadi yang baik. Terakhir, Syekhun al-Kiram Habiban al-Mahbub al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad menyampaikan sebuah kaidahnya. Kata beliau, bukan sebuah penyesalan yang teramat sangat luar biasa dalamnya ketika orang berbuat maksiat dan dosa, akan tetapi penyesalan akan yang sangat luar biasa dalamnya ketika ada momentum kebaikan, ketika ada momentum yang bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pribadi kita bukan menjadi orang-orang yang pandai-pandai mengambil akan kebaikan itu. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya.
terkhusus buat Al-Fakir dan umumnya buat kita semua. Barakati wa syafaati Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila Ibu Syarifah binti Bapak saya. Allah yaghfir lana wa yaghfir laha wa yarhamna wa yarhamha wa yaj'alul jannata mathwaha ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam biridhaika al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir Bang Madani, atas nama pribadi mohon maaf kalau malam ini baru bisa bantu, karena mohon maaf emang lagi rame-ramenya maulid. Besok saya harus di FBR dekat Gunadarma Kota Depok, malam Senin wajib di Gunung Putri keliling. Jadi alhamdulillah terakhir Pak ada undangan yang mohon izin, mudah-mudahan terwujud dan terlaksana. Insya Allah akhir Desember mendekati Desember saya bakal berangkat ke negeri jiran Malaysia dalam rangka tausiah bersama kita punya komunitas tim Dai Imani Inovasi Mubalik Nurul Ibad Jakarta Timur, ada IDMI Kota Bekasi, dan insya Allah saya akan berangkat sama beberapa tim, dan alhamdulillah semua tiket akomodasi semua sudah ditanggung. Doain Pak, mudah-mudahan saya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya bertambah, amplop nggak penting, yang penting mah jumlahnya ya Pak. Insya doain Pak, mudah-mudahan terjadi, dan insya Allah Desember bakal berangkat. Apa usaha rencananya? Tausiahnya, ceramahnya dalam rangka nyunatin cucunya Perdana Menteri Mahathir Muhammad yang sering kita saksikan di layar televisi, yaitu tasakuran tausiah nyunatin Upin dan Ipin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upin Ipin sunatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja tadi kita dengarkan nasihat agama. Insya Allah kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah bekal kita untuk kedepannya lebih-lebih. Ini merupakan suatu nasihat yang cukup berharga bagi kita yang hadir pada malam hari ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum doa kami mengingatkan kembali bahwasanya alhamdulillah ini adalah malam ketiga, dan insya Allah tadi Sahibul Bait mohon pada kita semuanya untuk hadir sampai malam ke-7. Kita ucapkan insya Allah. Hadirin sekalian, menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Doa yang pertama akan dibacakan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhsin Thayyib, dan doa kedua akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Ishaq Ashari. Namun kami selaku pembawa acara, apabila ada tutur kata, ucap kata yang kurang enak didengar atau salah, kami mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna ya maulana li alaika zakirin wa li na'maika syakirin wa ala qadaika wa balaika wa qadarika minas sabirin minal halali marzukin
وعن الحرام معصوم وبالجنان منعم وعن النيران مباعد وإلى وجهك ووجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا ربي ناجرين متمتعين ردنا اللهم إليك مردا جميلا ثلاثة ولا تجعل لهم للشيطان بشر حالات ولا إلا الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيل واسبنا اللهم على قراءتنا هذه من آيات القرآن وتحليل وتحميد وتسبيح واستكبار وسوى غيرها في هذا المجلس مبارك ثوابا وأجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا 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 حسنا جميلا جليلا بحرمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وجميع آبائه من الأنبياء المرسلين وعلى كل منهم وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الله وعلماء الله مما شرع إلى مكرمها برها وبهها إلى روح خصوصا على الكوس العظام سلطان أولياء الشعب القاري الجيلاني ثم روح سمسمن المدني ثم رسول محاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد بالفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وجميع العلويين والمصنفين والمخلصين وبسبب الله رب العالمين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا أمواتنا إلى روح وأرواح خصوصا Ibu Syarifah binti Nasim ووالديها وقراباتها وإخوانها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واجعل قبورها وقبورهم من أرياد الجنان وأكرم نزولها ونزولهم والشعمة لهم اللهم أنجل بقبرها اللهم أنجل بقبرها وقبرهم رحمة ومغفرة ودياء ونورا وبهجة وريحا وسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين برحمة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم قراءة الفاتحة بسلامة الفاتحة يا بارك الحمد يا كاشف الضم والحمد لله رب العالمين.